৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে তিলজালা রোডে হয়ে গেল লিট্টি চোখা উৎসব। এই লিট্টি চোখা উৎসবে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সবাই এখানে বিনা পয়সায় লিট্টি চোখা খেলেন। পাশাপাশি এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী জনাব জাভেদ আহমদ খান, ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুশীল কুমার শর্মা, ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা ফয়াজ আহমদ খান এবং আরও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দরা। জাভেদ আহমদ খান এবং ফয়াজ আহমদ খান আমাদের প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়ে কি জানালেন শোনাবো আপনাদের। बिहार के लोग हम लोग हैं, बिहार यूपी सारे हिंदुस्तान के लोग हमारे अपने हैं। उनका जो दिल में जो जगह है वो सम्मान है, और उनके लिए कि वो ये नहीं सोचे कि लिट्टी चोखा बिहार में जाके खाएंगे, बंगाल में मिलता है और अच्छा से मिलता है, अच्छा उसका स्वाद भी होता है। बिहारियों की लिट्टी चोखा खाली बिहारी खाते हैं ऐसे तो नहीं, बंगाली भी खाते हैं, और चिंगड़ी और मछली बिहारी नहीं खाते, ऐसे वो लोग भी खाते हैं। জায়গা যারা করছে তাদের জিজ্ঞেস করতে হবে। আমাদের এখানে বাঙালিরা শিক্ষিত যেহেতু, আর চিন্তাধারা করে, ভাবনা চিন্তা করে, তারা ভাবে কি মানুষকে দুঃখ দিয়ে কোনো কাজ হয় না, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এসে বলবো কি সারা ভারত যেটা আছে আমরা একই মানুষ, সেই মানুষরা আমরা একসঙ্গে মিলে সব উৎসবটা পালন করি। দেখুন এটা ফেলিয়ার যোগীর, এটা ফেলিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে, এত বড় কিলোমিটার তারা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারেনি। গঙ্গাসাগরে এসে শিখে যাক, তারপরে कुम करूँ। मेरा ख्याल है वो जो कहें प्रोटेस्ट तो होना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट होने से क्या होगा। आज मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से कहूँगा और धर्म निरपेक्ष लोगों से कहूँगा कि ये जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है आपके हमारे वोट से, इसको जितना जल्द विदा किया जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये लोग सरकार में रहकर क्या नाम है संविधान को नहीं मानते, आइन को नहीं मानते, और ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। इससे देश का नुकसान होगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ को बोलूँगा कि मुसलमानों को लेकर उनको बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और बनाना चाहिए, जहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बोले सारे हिंदुस्तान के मुसलमान उसी पर अमल करें। ये नई कोई बात नहीं है, ये इस साल चौथा एडिशन है हम लोग का लिट्टी चोखा का, और आप देख रहे हैं काफ़ी लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। असल में जब भी 66 वार्ड या जावेद खान या फैज़ खान का नाम पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म में जब बोला जाता है तो ऐसा लगता है कि ये अक़लियती कोई लीडर है, अक़लियती इलाके के लीडर है। तो आज आप लोगों ने देखा कि 66 नंबर वार्ड जो वार्ड है, ये सिर्फ यहाँ मुसलमान की आबादी नहीं है, यहाँ हमारे हिंदी बिहारी भाई भी रहते हैं, पिकनिक गार्डन में हमारे बंगाली भाई बहन भी रहते हैं, अब तोपसिया इलाका जो है वहाँ हमारे मुसलमान भाई बहन रहते हैं, और चीनापाड़ा में हम लोग के बुद्धिस्ट भाई बहन भी रहते हैं। तो ये एक मिनी इंडिया है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर कलकत्ता में कहीं देखना है तो वो 66 वार्ड में देख सकते हैं। কি বানিয়েছে মোহাম্মদ ইরফান, একজন মুসলমান, খাচ্ছেন আমাদের অনেকই হিন্দু মুসলমান বাঙালি সবাই মিলে খাচ্ছেন। তো দিদির যে কথাটা, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথাটা, যে ধর্ম নিজের নিজের উৎসব সবার, বাংলার মানুষ এটা প্রমাণ করছে যে বাংলার মানুষ কিন্তু হিন্দু মুসলমান ধর্মের রাজনীতি বিশ্বাস করে না, তারা কিন্তু সমস্ত ধর্ম জাতিকে নিয়েই চলে। আমরা সবার উৎসবের মধ্যে আমাদের আনন্দ। तो खाने वाले से पूछ के बताइए कि वो काफ़ी आइटम बना हुआ है, आप लोग भी चखिए, आप लोग भी बताइए आइंदा कौन सा आइटम जो है और बनाया जाए और हम लोग सब उसका लुत्फ उठाएं। এবং আমার প্রিয় ফয়াজ আহমেদ খান যেটা বলেছেন লিট্টি চোখা উৎসব নিয়ে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধন, মানুষের মধ্যে একতা, এই বার্তা যিনি দিয়েছেন আমরা সেভাবেই
আমরা চলব এবং সেটাকেই আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। মাননীয় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শেই আমরা সবাই রয়েছি এবং আমাদের নেতা জাভেদ আহমেদ খান যেটা বলছেন সেটাই আমাদের কথা। আমার খুবই এতে আমরা ভালো লাগলো যে আমাদের একটা জাভেদ সাহেবের ডাকে বা ফৈয়াজ আহমেদ সাহেব ডাকে যেভাবে মানুষ আমাদের এখানে কেউ ভুলে যায়, সমস্ত সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে, কেউ এখানে জাতপাতের কথা ভাবে না, এখানে রাজনীতির কথা ভাবেন। দেখেছেন মানুষের মধ্যে কেমন উৎসাহ, মানুষ কিন্তু একতা চায়, মানুষের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই, কিন্তু কিছু চক্রান্তকারীরা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, যেটা আমাদের জাভেদ সাহেব বলেছেন আমরা সবাই মানুষকে একতাবদ্ধ করব এবং সেভাবে যে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের